Bonjour à tous. On va continuer notre cours. On va بعدا une définition ديال le danger حيت prochaine fois ما شفناهاش مهمة. Donc c'est une source potentielle de dommage. الخطر هو كل احتمالية وقوع شي ضرر مادي أو معنوي. هذا هو الخطر. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'un risque? Les facteurs qui influencent sur le dommage ou bien les facteurs influencent sur le degré de danger ou bien de dommage. Donc هنا باش ما تخربقوش راه كاين لو ريسك كاين لو دونجي وكاين لو دوماج خاصك تفرقوا بيناتهم. لو ريسك هو العوامل التي كتحكم في النسبة ديال الضرر، واش الضرر غيكون طالع بزاف ولا منخفض ولا كومبيان. فوالا دونك هذا هو كاين هذا هو لو ريسك وكاين لو دونجي وكاين الدوماج. دونك بار اكزومبل ان دونجي بار اكزومبل قدرت تحط لكم هاد الجدول في كونكور ou bien في لي زيفالياسيون سوماتيف ديالكم. كاين لو دونجي par exemple source d'énergie, le risque électricité هذا هو لو ريسك. donc الدوماج une choc électrique فهمتيني. danger un comportement تصرف ما. voilà le risque d'être timide ou bien la timidité en général. donc peur, dépression, vous n'avez pas la possibilité de parler au milieu public comme ça, vous avez des choses. Voilà, ouais, alors qu'est-ce qu'une évaluation de risque? donc pour évaluer un risque شوف النسبة ديال الوقوع ديالو exactement. donc كدير identifier le danger كتحدد الخطر. analyser les risques, évaluer le risque, analyser, évaluer كتقيمو. et maîtriser du risque. donc tu maîtrises ou كتحددو exactement فين كاين. donc qu'est-ce qu'un effet nocif sur la santé? شنو هو un effet nocif؟ زعما ضرر كيضرب السانتي nuisible ou bien nocif comme ça. on appelle la préjudice corporel, ضرر جسدي. les maladies, la diminution du durée du vie. donc la diminution زعما انخفاض نسبة الحياة ولا طول الحياة مدة الحياة. هذا هو c'est un effet nuisible ou bien nocif sur la santé ضرر على الصحة. donc à la situation d'évaluation incendie. donc 0,8 mètres pour un personne, 1,2 mètres pour deux personnes. هادي إلا كانت عندنا شي حريق بار اكزومبل في ان اندروا في شي شركة. دونك باش يخرج بيرسون واحد من ديك النافذة ومن داك الباب خصو 0,8 متر. إلا كانوا جوج الناس دونك او مينيموم خص داك الباب يكون متسع 1,2 متر. حيت علاش فاش كتكون ان بروبليم كوم سا كتشعل العافية خاص الجرا. ديك الجرا ما خص يكون
كيجي كيتدهس في الباب. دونك لا سورتي كتكون تري امبورطون دو كو. دونك المقياس اللي كدير به الباب و ايفالوي به الباب ولا الشرجم ولا جو سي با كوا، شي بلاصه يخرجوا منها الناس، منافذ الاغاثه كومون دي. دونك فوالا خص يكونوا باغ ميزور تحترموا. دونك لا communication, technicien spécialisé en efficacité énergétique, il faut communiquer avec tout le monde pour obtenir le plus possible d'informations. Donc, comme un technicien, في هذا الدومين كتدخل للشركة خصك تهضر مع كلشي باش تعرف لي بروبليم وفاش خدام وشنو لي ريسك اللي كاينين، باش تعرف راسك فين دير راسك. يقدر بار اكزومبل شي آلة فيها ان ديفو ديزولمون كيضرب فيها الضو، كلشي عارف بلي راه كيضرب فيها الضو، نتا ما عارفش جيتي تكيتي عليها ضربك الضو. دونك هذا مع الكومونيكاسيون. Alors les contraintes du travail, éviter la répétition des mêmes types de gestes, l'autonomie dans les gestes de temps. Donc هادي خرجنا شوية على الكور، مي هاد المعلومات très important à connaître. Donc pour l'information, présenter les informations visuelles et sonores pour éviter tout risque de travail en sécurité. Déposer les informations dans un angle de 40 degrés au-dessous de la ligne horizontale du yeux. Alors pour toujours voir les informations, faites attention à ce qu'il faut le connaître. Donc des fois راه ما نشرحش اش كنقرا بالفرنسي، جو بونس راه vous avez la possibilité de comprendre. اللي عنده مشكل ولا شي حاجه يقدر يقولها في لي كومونتير pour connaître ça, pour essayer de traduire ou باش نشرحو en arabe, c'est bon. Alors plan d'intervention d'urgence, prévenir les accidents mortels et les blessures, réduire le dommage causé au bâtiment, protéger l'environnement, la communauté. Donc ça, c'est un plan d'intervention urgent. Il est كانت حالة طوارئ كيفاش غتدخل. Prévenir les accidents mortels et les blessures, donc prévenir ou bien prévenir, essayer de ramener les blessures ou les médecines, réduire les dommages causés au bâtiment. Donc اي dommage كان حاول ما امكن réduire le dommage et protéger l'environnement, la communauté. حاول تحمي المجتمع والبيئة من المخاطر اللي يقدر يتسبب بهم داك لو دونجي. أن l'évaluation de la vulnérabilité, donc les probabilités qu'une situation survienne, les moyens disponibles en vue de maîtriser la situation, aussi les ressources nécessaires pour chaque situation. Alors, c'est très important pour vous. Pour les alertes, signalisation des moyens de sécurité. Donc, pour les alertes, signalisation des moyens de sécurité, identité de l'appel, de identifier les nombres, le lieu de l'accident, les circonstances, le nombre de victimes. Donc هادشي بحال كدير la visualisation وكدير ان كومونتير سور البروبليم اللي وقع وكتشد المعلومات المناسبه يقدر تحتاجهم في بار اكزومبل بوليسي لا دروك اكسيتيرا. كتاخذ بار اكزومبل نومبر د فيكتيم، ليتا فيكتيم، لا سيركونستانس،
داكشي لي سيركونستانس زعما الأشياء اللي ترتبط على داك المشكل اكسيتيرا. دونك اون فا باسي. Donc, que certes l'ergonomie peut être au poste de travail, donc être au poste de travail. J'ai un autre cas, donc voilà. L'ergonomie d'abord. Production augmentée, prévention aux accidents, prévention aux maladies professionnelles. Donc, l'ergonomie, où est-ce qu'on est bien-être, donc bien présenté au niveau du travail. Votre production, votre succès professionnel être toujours augmente vers la hausse. Et toujours prévention aux accidents. حاول تطبق المسائل ديال sécurité pour être très loin des risques. Voilà. Alors, بالنسبة la posture du travail dans un bureau, bien positionner son corps. Donc فاش كتكون خدام في ان بيرو خصك حتى لا بوزيسيون كيفاش كتجلس راه مهمه. La posture du travail est la chose le plus importante pour éviter des maladies liées aux colonnes vertébrales. Donc كيفاش كتجلس كيحدد par exemple باش ما تمرضش امراض كتعلق بالعمود الفقري etc. je vois. Alors pour éviter ces maladies, il y a des choses à faire. Par exemple, les pieds doivent être en contact avec la terre, le siège doit être incliné à 120 degrés et le dos doit être droit. C'est bon. هاد المسائل هادو إلا طبقتيهم ما غيجيكش ألم الظهر اكسيتيرا اكسيتيرا. حتى راك جالس مشيت من السوايع د الخدمة وانت جالس، دونك راه خصك تكون بيان بوزيسيوني. سي بون. Donc pour la manutention, pour vers quelqu'un souhaite faire, donc utilise une machine, utiliser la bonne posture, etc. Donc elle dit machine est très important ça. Voilà. Comme une définition d'un accident au travail, il se produit dans le cadre de l'activité professionnelle. Il est soudain, il est circonstante, il extraîne des lésions corporelles. Je pense à la femme. Production dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc accident de travail كدار في milieu de travail. Donc باينة. Donc كتكون في الوقت فاش الموظف كيزاول العمل ديالو وهي مفاجئة ولها تبعات وعندها أثر جانبي على الصحة. فوالا. دونك هاد لي كونفونسيون دو لويتي ديجا شفناهم. Les obligations de l'emploi déjà شفناه l'employeur. Voilà les risques شفناهم. Donc هادو ما شفناهمش. Les moyens de protection les PI شنو هي les PI très important de connaître ces PI. Équipement de protection individuelle. عقلوا عليها بزاف هادي مهمة تعطيك. Donc les PI c'est l'équipe de protection individuelle. Il y a 3 classes du DPI. Classe 1, risque mineur, risque intermédiaire, risque mortel. C'est bon, risque mineur. Les casques anti-ros, les lunettes de soleil, les gants,
établi à mesure. Risque intermédiaire كاين اللي visure de protection, les lunettes de protection, les chaussures de sécurité, etc. Risque grave ou mortel, les armoires, les harnais, connecteurs, les gilets de haute visibilité, les cordes, les lentilles chutes, les protecteurs individuels contre le bruit, etc. Donc, les épices, ça c'est les équipements de protection interne. Ferme 3, c'est bon. Les épicés, quel équipement de protection collective, les garde-corps, kit de protection, balisage d'une zone dangereuse, filtré de protection, anti-chute, passant anti-bruit, ventilation, armoires électriques, capteur de fumeur, etc. etc. دونك هادشي خصكم تعرفو. غتوقف الفيديو وغتلاحظ داكشي اللي قلت وغتقرا وغتكتبو وتحاول تفهمو. C'est très important. C'est bon, les épis, les épaisses. Équipement de production interne et collectif. وتعرف les trois اللي كاينين في les épis. مزيان, c'est bon. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.